ماشین نوبتی ما Hyundai Avante HD. سالی ماشین 2007. من حالتی ماشین این حالتی بالون. ماشین واگنی. این 4 الکتره. коробка механик. Пробег 235,000. این قفای ماشین. این حالتی موتوری ماشین. موتور بنزین. تلفن 737 6300. ماشین نوبتی ما شevrolet Cruze. سالی ماشین 2009. این حالتی ماشین. این حالتی بالون. این حالتی قفای ماشین. این پیشی سالن. 4 الکتر پکت. коробка автомат. Пробег 211,000. این قفای ماشین. حالتی موتوری ماشین 178 میگدد. نرخ ماشین 65,000 ارزان میشد. نمره تلفن 92 631 99 98. این نوبتی ما تویوتا کیمری. سالی ماشین 2009. تنیروفکا تا اکتبر. این حالتی بالون. این سالن ماشین 4 الکتره. коробка автомат. حالتی قفای ماشین. حالتی موتوری ماشین. موتور 2.5 109 میخورد. ماشین بنزین. این ماشین 115,000. تلفن 47 270. ماشین نوبتی ما Lexus GX 470. این حالتی ماشین. این حالتی بالون. حالتی ماشین. салони пеши мошин 4 электропакет, коробка автомат, қафои мошин, ҳолати мотор 4.7 бензин. нархи мошин 220,000. номери телефон 93 30 41.
ماشین نوبتی مو اوپل استرا FK سالش 97 Техас мотор киди тренировкаш 11 ма حالتی ماشین چوتا بالون ناو دیسکوی авангард люк салон دو электропакет коробка автомат кондиционер пробег 230,000 حالتی салони пушт мотори ماشین 1.6 2.tek gaz benzin datki chanta megada datki 90 megada narxi ماشین бошад 40,000 сомон номери телефон 624 92 624 24 24 ماشین навбати мо Audi A4 این ماشین 10 سال یکتا جا ایستادگی بوده است ماشین ایدئالی سستایانی любой уставои ҷаҳан тоҷикистон буда нишонтитон будааст мошин беҳатам идеали истодагӣ якта ҷоа 10 сол истодагӣ 5 та дискаш лити запаскаош кади мошин ҳолати салони пеш коробка автомат пробег 230,000 солаш чайнако 2002 соли мошин 2002 састяниш 2010 боим будааст электросторкош ҳамаш шода пӯшта мешавад электросторкош ҳамаш электронный шторкои қафо ҳамаш электронный тренировка намунада 4000 сом 4000 сом ба тренировка намекунтон ченҷерашам ва штеи завод ченҷерои штеи заводской аудиски ҳолати мошин мотори мошин мотораш ду простой газ бензин гази евро 4 дата газ киди 90 мегадад коробка автомат типтроник нархи мошин бошад 58,000 сомон арзон мешад номер барои иртибот 92 708 77 70 708 77 70 мошини навбати мо Lada Samara 2114 ҳолати мошин солаш чанд лакоине соли мошин 2006 ҳолати дискои мошин балон салони мошин دو электропакет коробка механика монитор век нест ҳолати қафои мошин сиденьҳо кожа ин қафои мошин мотори мошин 1.6 инжектор бензин газ бензин нархи мошин 35,000 номери телефон 780 0038